नमस्कार। आज ऑनलाइन शिक्षादान को समस्त छात्र छात्री को स्वागत। आज आम श्रेणी चतुर्थर पाठ 3 टाइल सजा विषय पढ़ा। टाइल सजार कर आम पढ़ा 5 खंड विशिष्ट टैनग्राम। पे 5 खंड विशिष्ट टैनग्राम तृतीय श्रेणी पढ़ी। ख विषय पढ़ा आम 5 खंड टैनग्राम नहीं कि विभिन्न आकृति गठन। ये टैनग्राम कौन? ये टैनग्राम शब्दटी चाइनार एक शब्द जहाँकि चाइनार एक वर्गाकृति चित्र को लेकिन से विभिन्न आकृति गठन कर विभिन्न आकृति भाग भाग कर विभिन्न चित्र कर एक चतुर्भुज अर्थात वर्ग चित्र को लेकिन कर चल आम देखा ये 5 खंड टैनग्राम किभली तैयारी करा जाए आ किभली प्रस्तुत कराए। एथिपाई गोटे चतुर्भुज कागज बा आकृति दरकार। देख गोटे कागज को किभली आम चतुर्भुज करिपरिबा अर्थात वर्गचित्र करिपरिबा एवं वर्गचित्र करिकी सेतिर किभली आम टैनग्राम प्रस्तुत करिपरिबा। मानकर आम गोटे गोटे वर्गाकार कागज नौचंती। देख गोटे अंकन कर वर्गाकार कागज मानकर ब्लैकबोर्ड तैयारी कर देख वर्गाकार कागज है तो ना है हो ठीक अच्छे। मैं वर्गाकृति गोटे चित्र करचंती तार सोपान गुड़िक तुमको मुझे कहीदेवी केमती आम टैनग्राम करवा से मनकर आम वर्गाकार क्षेत्र ने ता ना देले क ख ग आउ घ है आम क ख ग घ वर्गचित्र होगला। क खर मझी बिंदु ना देवा च, ख आउ गर मझी बिंदु ना देवा छ एवं घ आउ गर मझी बिंदु ना देवा ज। ये मझी बिंदु मापिक नहीं पार। तापर आम क आउ ग जो कर्ण को चलो जोड़ीदेवा, ख आउ घ कर्ण को जोड़ीदेवा जहाद्वारा मझी केन्द्र बिंदु पाइबा ता ना देवा ट है। च आउ ट को जोड़ देख च आउ ट को जोड़ले है। तापर ट आउ छ को जोड़ा पे गोटे कम कर यही जो च ट छ आ घ मझी गारंटी लिभे दियो सी गोटे वर्गचित्र बाहर पड़ो। च ट छ घ आउ ट ग गारंटी लिभे दियो छ आउ ज को जोड़ी दियो। देखिले पे केतोटी चित्र विभक्त होगला वर्गचित्रटी 5टी 1 2 3 4 5 1 चित्र 2 चित्र 3 चित्र 4 चित्र 5 चित्र एवं यह आम 3टी त्रिभुज पाई 2टी चतुर्भुज पाई गोटे वर्गचित्र आ गोटे सामांतरिक चित्र है। पे देख गोटे कागज आणुची किभली आम वर्गचित्रटे गोटे आयताकार कागज को तैयारी करि परिबा। देख प्रथम से कागजर गोटे कण को ता धार सहित मिलैक रखी दियो एवं जो पाईगले बड़का कागज को भांगी दियो है। देख भांगुची मु भांगिल भांगी सारा पर से कागज को आम जो काटिदबा बड़का कागज को तेबे काटी होनी तो मुझे भांगी पछक रखिदे है। से जो कागज रहीगला से गोटे वर्गाकार कागज पे देखिपार वर्गाकार कागज। देख आउ थे मुझे तुमको बताई दूची। देख से कणटी को आणिकी तल कण लगैली जमी धार को पूरा धार मिशीज तापर आउ बड़का कागज जी रहा से मुझे काटिदेवी काटिदेला है जो कागज आम रहा सी गोटे वर्गचित्र बाहरी पड़ो है। देख मु गोटे वर्गाकार कागज नहीं देख ये वर्गाकार लक्ष्य कर मन कर 4 बिंदु को ना दे क ख ग घ है। देख क खर मझी तू ना दे च आ ख ग छ ज से मझी केन्द्र बिंदु ट पाई है। ट सहित आम सब जोड़ी लक्ष्य कर तो 5 चित्र पाई। देख आउ थे बता दूची। अच्छा ये कि कागज नवा ना गोटे वर्गाकार कागज क खर मझी ना कौन देले च
ख ग ର ମଝି ବିନ୍ଦୁ ନା ଦେଲେ 6 ହେଲା। ଆଉ ଗ ଘ ର ମଝି ବିନ୍ଦୁ ନା ଦେଲେ ଚ ହେଲା। କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଟ, ମାନେ ଦେଖ ଚ ଟ କୁ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି, କ ଟ କୁ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ଟ 6 କୁ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ଟ ସହିତ ଘ 6 ସହିତ ଜ କୁ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ 5ଟି ଚିତ୍ର ପାଇଛନ୍ତି। ଦେଖ ମୁଁ ଚିତ୍ର କରିକି 5ଟିକୁ ରଙ୍ଗ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି ପାଇଛି। ଦେଖ 1 ନମ୍ବରଟା ଦେଖ ଗୋଟେ ବଡ଼ ତ୍ରିଭୁଜ ମିଶି ଯାଉଛି ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର ଦେଖ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ଟି ହେଲା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଯିଏକି ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ଆଉ 3 ନମ୍ବରଟି ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବର୍ଗାକୃତି ଚିତ୍ର ହେଲା। 4 ନମ୍ବର ଦେଖ ଗୋଟେ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର, ଜାଣିପାରୁଛ ତ, ତାର ବିପରୀତ ଭାବ ସମାନ ଆଉ ସମାନ୍ତର। 5 ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଆମେ ମୋଟ 3ଟି ତ୍ରିଭୁଜ 2ଟି ଚତୁର୍ଭୁଜ ପାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଗୋଟେ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟି ଚିତ୍ରକୁ ନେଇକି ସଜେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର କରିପାରିବା। ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିରାମିଡ଼ କରିଦେଉଛି ତ୍ରିଭୁଜ ଉପରେ ତ୍ରିଭୁଜ ରଖିକି ହେଲା। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ କାଇଟ୍ ବା ଗୁଡ଼ି କରିପାରିବି, ଗୁଡ଼ି କରିପାରିବି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଗୁଡ଼ି ଦେଖା ପଡ଼ୁଛି ନାହିଁ ତୁମକୁ? ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ି ହେଲା। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାକୁ ସଜେଇକି ଗୋଟାଏ ମାଛ କରିପାରିବି। ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ତୁମେମାନେ ସଜେଇଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହେବ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଓକେ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଇଭଳି ମୋତେ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି ସଜେଇକି ତିଆରି କରିବ। ଚାଲ ଏ 5 ଖଣ୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ ଟ୍ୟାନଗ୍ରାମ୍ ନେଇ କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କରେ ଅଛି ବର୍ଗାକୃତିଟିଏ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ 2ଟି ଟ୍ୟାନଗ୍ରାମ୍ ଖଣ୍ଡ ନେବା ହେଲା। ତାର ବର୍ଗାକୃତି କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଟ୍ୟାନଗ୍ରାମ୍ ନେବା ଦେଖ, ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ତୁମେମାନେ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ କରିବ। ଦେଖ 2ଟି ସମାନ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜ ନାହିଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ତ୍ରିଭୁଜ 2ଟାକୁ ଆମେ ଏଠି ଯୋଡ଼ିଦେବା, 2ଟି ପରସ୍ପର ବଡ଼ ବାହୁକୁ, ସେ ଗୋଟେ ବର୍ଗଚିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ହେଉଛି ନାହିଁ? ତ ଟିକେ ସିଧା କରିଦେବା। ଦେଖ ଇଏ ଗୋଟେ ବର୍ଗଚିତ୍ର ପାଇଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଦେଖିବା ଖ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆୟତାକୃତିଟିଏ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ 3ଟି ଟ୍ୟାନଗ୍ରାମ୍ ଖଣ୍ଡ ନେବା। ତାହେଲେ ଆୟତାକୃତିଟିଏ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ କେଉଁ 3ଟା ଟ୍ୟାନଗ୍ରାମ୍ ଖଣ୍ଡ ନେବା। ଦେଖ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବା ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ସହିତ ଏ ଛୋଟ ତ୍ରିଭୁଜ 2ଟିକୁ। ଦେଖ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ରଖିବା। ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର ଯେଉଁ ହେଉନି ତାକୁ ନା ଛୋଟ ପାର୍ଶ୍ୱ ସହିତ ମିଶାଇ ରଖିଲେ ହେଲାନି। ତା ତ୍ରିଭୁଜର ବଡ଼ ବାହୁ ସହିତ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର ବଡ଼ ସହିତ ମିଶାଇ ରଖିବା। ଦେଖ ଏଥର ହେଇଗଲା। ତୁମେ ଏଇଭଳିଆ ତାକୁ ସଜେଇବ, ଅନେକ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପାଇପାରିବ। ଦେଖ ଇଏ ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ର ହୋଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ 3ଟା ଚିତ୍ର ଗଲା, 2ଟି ତ୍ରିଭୁଜ ଆଉ ଗୋଟେ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର। ଖ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଗଲେ। ଗ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ବର୍ଗାକୃତି କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ 3ଟି ଟ୍ୟାନଗ୍ରାମ୍ ଖଣ୍ଡ ନେବା। ତାହେଲେ ବର୍ଗାକୃତିଟିଏ କରିବା, କେଉଁ 3ଟି ଟ୍ୟାନଗ୍ରାମ୍ ନେବା ପିଲାମାନେ? ଆମେ ଏଇ ବଡ଼ ତ୍ରିଭୁଜ ସହିତ ଛୋଟ ତ୍ରିଭୁଜ 2ଟାକୁ ନେବା। ଚାଲ ଦେଖିବା ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ବଡ଼ ତ୍ରିଭୁଜର ବଡ଼ ବାହୁ ସହିତ ଛୋଟ ତ୍ରିଭୁଜର ସାନ ସାନ ବାହୁକୁ ମିଶାଇକି ତା ସହିତ ସମାନ କରାଇବା। ତ ମୁଁ ସମାନ କରାଉଛି ହେଲା। ଦେଖ ଗୋଟେ ବର୍ଗଚିତ୍ର ହେଇଗଲା କି ନାହିଁ। ବଡ଼ ତ୍ରିଭୁଜ, 1 ନମ୍ବର ତ୍ରିଭୁଜ ଆଉ 2 ନମ୍ବର 5 ନମ୍ବର ତ୍ରିଭୁଜ, ଏଇ ନେଇକି ଗୋଟେ ବର୍ଗଚିତ୍ର ହୋଇଯାଉଛି। ତାପରେ ଘ ପ୍ରଶ୍ନ, 5 ଖଣ୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ ଟ୍ୟାନଗ୍ରାମ୍ର ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିମ୍ନ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଆକୃତି ତିଆରି କର। ଦେଖ ଏ ଆକୃତିଟି 3ଟି ତ୍ରିଭୁଜ ଆମେ ନେଇପାରିବା। 2 ନମ୍ବର ଚିତ୍ର ଦେଖ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ, ଗୋଟେ ବର୍ଗଚିତ୍ର,
गोटे त्रिभुज आ गोटे सामंतरिक चित्र नहीं करें है ये गोटे हंस चित्र गोटे पहरुवा हंस चित्र देख ये से गोटे त्रिभुज नहीं पार वर्ग चित्र नहीं पार सामंतरिक चित्र नहीं पार तुम ये हंस कौन अनेक